সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। সেই রাম মন্দির যদি মনে করত বিজেপি সরকার, কেন্দ্রের সরকার, যোগী সরকার, বিজেপি সরকার ওই রাম মন্দির সরকারি টাকায় ঢেলে মন্দির করে দিতে পারত, কিন্তু সেই সরকার, যোগী সরকার, বিজেপি সরকার সেই রাম মন্দির তৈরি করেনি। রাম মন্দির ট্রাস্ট বানিয়ে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে राम मंदिर হয়েছে। देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और खुद सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के फैसले में कहा कि 22 और 23 दिसंबर 1949 को बगैर कोई कानूनी चारागोई के मस्जिद में घुसकर वहां पर मस्जिद की बेहरमती की गई, वहां पर मूर्तियां रखी गईं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में सफ़े नंबर 913 और 914 में लिखा कि मस्जिद की शहादत, जिसको अंग्रेजी में कहा कि एग्रेग्रेस, उन्होंने लफ्ज का इस्तेमाल किया और कहा कि ये वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। आज जब हम ये देखते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसला आता है, बाबरी मस्जिद के शहादत के जितने मुल्ज़मीन जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, कोर्ट ने कह दिया कि वो तमाम को बरी कर दिया। सवाल ये पैदा होता कि फिर 6 दिसंबर 1992 को फिर किसने मस्जिद को शहीद किया था? और ये मोदी की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत ने उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। अजीब माहौल है, इंसाफ की बात करते हैं और एक मॉब वहां बल्कि हजारों की तादाद में लोग जमा होकर मस्जिद को शहीद कर दिए और कोर्ट ये फैसला देता है कि हम किसी को भी मुजरिम नहीं करार दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया, और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा, जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना एक ज्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी जबान आजाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूं, अगर 6 दिसंबर
1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? শুভেন্দু অধিকারীর ঘরের সামনে না আমি যাবো না তো, আমি ব্যক্তিগত আমি যাবো না। কেন যাবেন? আমি কেন যাব? হুমায়ুন কবির তো আমি কেন যাব? হুমায়ুন কবির সাহেবের কাজ হবে তখন আমি যাব, তখন প্রথম ওনার কাজ হবে আগে মামলাটা করুক শাসককে দিয়ে, পুলিশকে প্রেশার ক্রিয়েট করে ডিজি স্যারকে বলে এসপি বা ডিসি আছে যারা সিপি আছে তাদেরকে দিয়ে মামলা হোক, আগে মামলা করতে বলুন, তারপরে নওশাদ যাবে। অত সহজ নয়, অনেক বোকা বানানো হয়েছে মুসলমানদেরকে নিয়ে। কিছু হলো নারের তরবির আল্লাহ একবার রাস্তায় নেবে হই হই করো আর কেলানি খেয়ে ঘরে ঢুকো, ও আমি আর হবো না। ওই স্কুলে আমি ভাই আর পড়িনি, অনেক পড়ানো হয়েছে। হ্যাঁ, আমি আমার আইনি কি লড়াই হবে তার জন্য উকিলের সাথে কথা বলছি, একদম এই বক্তব্যকে কিভাবে বন্ধ করা যায় সে আইনি লড়াই আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু হুমায়ুন কবির সাহেব বলছেন যে নওশাদ সহ যে 42-43 জন মুসলিম বিধায়ক রয়েছে এই সবাই আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি অন ক্যামেরা বলছি, তখনই হুমায়ুন কবির সাহেবের সাথ দেব যখন হুমায়ুন কবির সাহেব বলবেন আমার 30% আর 70% কথা বলা ভুল হয়েছে। আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি যে আমার বলা ভুল হয়েছে। মুর্শিদাবাদে 30% হিন্দুকে কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেবো। এই দাঁড়াও না, এই কথা বলাটা ওনার ভুল হয়েছে। উনি যখন বলবেন আমি ভুল স্বীকার করে নিচ্ছি, তারপরেই হুমায়ুন কবিরের সাথ দেবো। আমার নজরে শুভেন্দু অধিকারী যতটা খারাপ, হুমায়ুন কবির অতটা খারাপ। একজন হিন্দুকে কাটবে বলছে আর অন্যজন মুসলমানদেরকে চাংতুলা করে বাড়াবে বলছে। আমি হুমায়ুন কবির নামটা মুসলমান বলে আমার দিলে লাগবে, আর শুভেন্দু অধিকারী নামটা হিন্দু বলে আমি দূরে সরিয়ে দেবো, ওটা নয়। তখনই আমি হুমায়ুন কবির সাহেবের সাথ দেবো যখন হুমায়ুন কবির সাহেব বলবেন আমার ওই কথা বলা ভুল হয়েছে, তারপরেই সাথ দেবো। আর সাথে সাথে এটা বলবো আগে মামলা করুক, তারপরে জ্ঞান দিতে বলবে। নওশাদ সিদ্দিকী কি মামলা করবে এই বিষয়ে? দেখতে পাবেন কি করি। আমি একটু অন্য প্রশ্নে যাবো। আমরা দেখলাম যে 10 তারিখে, এই মাসের 10 তারিখে ভাঙড়ের একটি বিজয়গঞ্জ বাজারে সেই জায়গায় ইফতারি মেহফিল ছিল। আপনার চাচা যান তথা মির্জাদা নওয়াজ সিদ্দিকী সাহেব উপস্থিত হয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন যে আমার দাদা অর্থাৎ দাদা হুজুর রাজনীতি করতেন। উনি বললেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এই কথা কে বলেছে? দেখুন আমি বলি, আমার চাচা যান নাই, এক চাচা যান নাই, দুই চাচা যান, 3 ভাই যান, ফুরফুরা শিবে 5 জন পীর সাহেব পীরজাদা ছিল। এক নম্বর কথা ওখানে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমি 100% দায়িত্ব নিয়ে বলছি, দাদা হুজুর পীর রহমতুল্লাহ আলাইহি 1939 সালে 38 কি 39 সালে, সালটা মনে পড়ছে না, তিনি তার পক্ষ থেকে 44টি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন। এটা আমি যদি ভুল বলি, আমি অবিভক্ত বাংলা, তখন অবিভক্ত বাংলার এতে হোসেন শহীদ সোহরাবর্দী তখন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আমি যদি ভুল বলি, দাদা হুজুরের বাকি বংশধর যারা আছেন তারা আমার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে পারেন, বা আমাকে যদি কেউ বলে ডেটা দেখাতে হবে মিডিয়ার মাধ্যমে, এর পরের বক্তব্য আসবেন আমি ডেটা দেখিয়ে দেবো। আমরা এও দেখলাম যে সেই জায়গা থেকে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে ভাঙড়ের উন্নয়ন করতে পারছেন না নওশাদ সিদ্দিকী। এই অভিযোগ নিয়ে